الله الله. در سفریم برادر، در سفر طرف کزان رفته ان شاء شهر سمره. شما خوب هستید اینجا؟ الحمدلله کار هست، اما گیزاله این سفر شدم به خدا. اما وازی هم کمان داشتیم پیش بوده کمو دیگر است، پیش فرزنده کار نشینیم. ای جونم، حیات خودش سفره. بیزوری هم عملیات هم ببینم به خدا دلم به حضر میشه. راهی دراز، ماشین حتمی، گیزاله همیشه سمالیات هم اوجا هم کنیم 4-5 ساعت. اوه جونم. آب ریز، آب شب، آب گمان. بچه ها ماشینی که در گلاونی موندگیم، حال بحترک ویدیوش هم میپرتم در چی در یوتیوب. همون ماشین در گلاونی موندگی چی است؟ آیا برادر ما ارندش میده کدمه که تاکسی میزنید سر کار با هم تکنیک داری میتونی زنگ زنی همه گیره برادر رو. نمیدونم ارین در روزش یا روزش یا روزش 2500 نگوهم، خیلی گفت همتری ای با فیلم یا 2800 گفت. Dobra.
اینم خیلی گپا شراینر باشه. اشتها را که جا باشه احتیاط کنید. الله دارتون نبینیم. Я бисмилlah. Заправили? Да. У них газа нет здесь? Газ нет, газ спереди еще. Там зайдем. Что там? Ничего. Эфир газуешь? Газуем, эфир, народ мало. Че так мало друг друга отправляете, братья? Ассаламу алейкум. Ты из большого сейчас сделал, из Да, маленького? большой. 4-5 вошел, что отключились, не знаю. Что в последнее время это люди мало в ютубе. Да, VPN походу нету, да? может быть, за VPN, да. У них бесплатная, то есть платная дорога? Там не показывал. Платно и вышло. Один вышло, Ладно. я его нажму. 4, да. А то сейчас это авторское право. Потом они не сохраняются. Да? Ударяет, да.